Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinu Sarfa dengan kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua juga. Hari ini kita mengulang materi masadirul fi'li ghairi tsulasi, masdar dari fi'il selain 3 huruf. Untuk fi'il yang rubai telah kita lalui khumasi dan sudasi juga, cuman yang belum hadir kita beri kesempatan untuk mempelajarinya kali ini insyaallah ta'ala. Musafi mungkin tafadhali awalan. Bismillah. Talisan masdirul fi'lil khumasi. Yang ketiga masdar fi'il khumasi. Fil khumasi itu dia ada 6 wazan musafi. Oh, nah. Ada 6 wazan. Kita tampilin sebentar ya. Kalau rubai kan ada 4 wazannya. Af'ala, fa'ala, Ala, fa'ala dan ala, fa'lala. ala. Ini yang rubai musafi. Tasrif coba musafi dari madi mudhari masdar wazannya af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala, Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. fa'ala, Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. nah, fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Nah, ini yang rubai. Ada 4 wazan. Untuk khumasi ada 6. Lebih banyak, Ada yang berawalan hamzah. Tiga pertama tuh berawalan hamzah. Ifta'ala, infa'ala, if'alna. Berawalan hamzah. Tiga terakhir berawalan ta. Itu yang satu. 6 wazan ya, khumasi, Nah, Ya, coba satu-satu. Awalan. awalan idza kana al-fi'lul khumasiyu mabdu'an bita'in zaidatin ala wazni tafa'ala tafa'lala tafa'ala fa inna Fa'inna masdar. masdarahu ala wazni madihi ma'a dhammil harfi qabla al-akhiri Apabila fi'il khumasinya apabila fi'il sumasinya mabdu'an diawali dengan tak oh ya, tambahan, diawali dengan tak tambahan atas ya, wazan tafa'ala, tafa'lala, tafa'ala, maka masdarnya maka masdarnya atas wazan fi'il madinya fi'il madinya bersama dengan eh, bersama didomahkannya huruf. bersama dinomahkannya huruf yang sebelum akhir. Hmm, ini tiga terakhir nih berawalan ta. Hmm. Tafa'ala kan madi kan, Naam, masdarnya didomah huruf sebelum akhir maka menjadi didomah sebelum tafa'ula. tafa'ulan jadi isim. Tafa'ula, Tafa'ulan, tafa'ala menjadi tafa'ulan, tafa'lala. tafa'lulan juga, tafa'lulan Fa'lulan didomah sebelum akhir. sebelum akhir. Hmm. Ya. Waznu tafa'ala. Waznu tafa'ala masdaruhu ala wazni tafa'ulan. Hmm. Tafa'ulan. Jadi kalau Mitlah dar sudah jadi isim kan, masdar sudah menjadi isim, tanwin, tanwin tafa'ul, tafa'ulun. misal, hmm, di, dimansub boleh juga. Misal al-fi'lu taqaddama waznuhu tafa'ala masdaruhu Al-masdar al-masdaru
taqadduman. Waznuhu. Waznuhu tafa'ulan. Sekarang Mustafi tahattama di Tah, tasrif. Madi mudhari masdar langsung. oh, tadi. Tahattama. Tahattoma ya tahattomu tahattuman. Takallama. Takallama ya takallamu takalluman. Taqarrara. Takororo ya Ustaz. Mm. Takororo ya takorroru takorruron. Tahammala. Tahammala ya tahammalu tahammulan. Ta'addaba. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban. Nah, Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. tafah. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, gitu. Tafahama ya tafahamu tafahuman. Nah, kita Mustafi ya. Dan Ini insya Allah Ustaz wazan. tinggal di domah ya Ini domah sebelum akhirnya. sebelum akhir. Kecuali kalau fiilnya mu'tal naqis. Oh, ta- Mu'tal naqis seperti tamanna itu. oh ya, Tamanna ya ada huruf tamanna. bulat ya. Mm, Tamanna ya tamanna taman Masdarnya. nuan ya. Nah, asal tamannuyan, Taman nuyan tapi itu berat. ya. Jadi dikasrahkan saja sebelum akhir. Oh, taman ni Tamanniyan misalnya. taman niya. Oh, Nah, tamanniyan taman bukan tamannuyan lagi. taman ni Karena fiilnya mu'tal nakis. naqis. Oh ya, Hmm, mu'tal lam. mutalam Mu'tal talam. lam ketika dimasdarkan dia dikasrah sebelum akhirnya. Ini Mustafi. Tamanna. Nah, kaidahnya lo kita baca di Mustawarabi kita ada bahas. Kaidahnya. Nih, latihan aja lah. Latihan saja. Nah. An-namudhaju tamanna tuh. Tamanna. An-namu zaju tamanna tamanniyan Tamanna mu'tal apa tuh? masdar mutal akhir Terakhir lam. mutalam. Naqis. Nakis Wazannya tamanna ini. tafa'ala ya tafa'alu Tafa'ala. Ya, tafa'ala. tafa'ulan. Itu Jadi asalnya tafa'ulan. Doma tafa'ulan. sebelum akhir tafa'ulan. Tapi karena mu'tal lam dia Nah, dikasrah sebelum akhirnya. jadi Ditasrif coba dari madi mudhari masdar. Tamanna nah, tamanna ya tamanna ya tamanni bukan sama niu ya juga dia taman. rumahnya muqaddar tamanna Oh, tamanna tamanna ya tamannu bukan dia tamanna ya mu'tal taman kan tamanna ya taman nuyi. sulit sulit kan di sana kita kan Iya, menuyi. bukan Jadi sulit di kita tamanni, sulit tamanni. bukan tetap di fathahkan di fathahkan aja ini Mustafi talak talaqqat ta'ada juga bisa ta'ada Ta'adda ya ta'adda. Oh, ditetap aja. kan Ta'adda ya tamanna ta'adda. berarti tamanna Tamanna ya tamanna. nah gitu Hmm. talaqqa Talakko ya talakko. masdarnya Talak kan harusnya domah ya Ustaz.
Talaki, Hmm. talaktian gitu. Talakian Cara betul. berat. Talaktian. Oh ya, Talakian berat. Talakian berat. Talakian aja ringan. talaktian. Hmm. Begitu pun ini. Tamanna. Tamanna, ya tamanna, tamanian. Bukan tamannuyan. Hmm, Tamanian. tamanian. Takhalla. Takholla, ya takholla, takholian. Tawaffa, Tawaffa. ya tawaffa, tafawian. Tabak, Tawafian. tawafian. Tabakko, Hmm. ya tabakko, tabakian. Tadanna, ya tadanna, tadanian. Tawalla, ya tawalla, tawalian. Tasalla, ya tasalla, tasalian. Talaha, ya talaha, talahian. Tagodza, ya tagodza, tagodzian. Itu dong. Ini pengecualian untuk fiil mu'tal naqis. Masdarnya di kasrah sebelum akhir. Sebelum akhir. Bukan di dhammah. Seperti Nakis. fiil. Jadi bukan seperti fiil sahih. Syukran, Om Safi. Apa Ustaz? Maka sifat fiil mu'tal kan gitu kan. Fiil-fiil yang mengandung huruf ilat ada perubahan. Terkadang dihapus, terkadang diganti hurufnya, harakatnya juga. Berikutnya Ummu Syamsi, waznu tafah lala sekarang. Maafirah, Syamsi ada. Hadir. Wajnu tafa'lala masdaruhu ala wazni tafa' tafa'lulu tafa'lulu Nah, kenapa kita sering ragu di sini cara membaca masdarnya? Kenapa kita nggak tafa'lula. pastikan? Nah, Mm-mm. Ustaz. Kalau nggak ada Tafa'lul. alif, kan nggak ada alif kan? Nah, Tapi tanwin dhammah, tafa'lulun. Kecuali ada tafa' alif tuh. Ada alif nih, berarti dimansub. Ini kan Om? nah, Ustaz. Ulangi, waznu tafa'lala. Wajnu tafa'lala masdaruhu ala wazni tafa'lulun. Mislu Mm-mm. tadah roja. Wazn tafa'lala. Wajan tafa'lala masdarnya di atas wajan tafa'lulun. Nah, tafa'lala dia dari aslinya berapa huruf? Dari aslinya lima, tiga huruf. Bukan, bukan tiga huruf, Lima. bukan lima huruf. Fa'lala, satu, dua, tiga, empat. Aslinya apa? Rubai, empat huruf. Nah, aslinya rubai, rubai fa'lala kan? Nah, Ini mau Syamsi itu aslinya ini fa'lala, rubai, rubai bi, rubai mazid dengan tambahan satu tambah ta. Jadi tafa'lala. tafa'lala. Ini om, tafa'lala tuh. Ya, asli empat huruf ya. Baik-baik. Nah, Jadi khumasi itu bukan hanya dari sulasi mazid saja. Dari rubai mazid juga ada yang kategorinya khumasi. Kadah roja asli tada empat, roja, asli asli rubainya apa dia? empat huruf. Nah, Empat hurufnya apa? empat hurufnya itu dah roja. Nah, dah roja tambah ta dah roja. Tada Mudoranya roja. Tadah roja, ya tadah roju. masdarnya tuh mansub. Tadah rujan. Dah rojan itu baru dibaca mansub. Ada alif selepas tanwin dah rojan. Tamas kana Tamas kana, ya tamas kanu. Tamas kunan. tabak sarah Taba saro, ya taba saru. Taba turon. taqal qala
Takol kola, ya takol kolu, takol kulon, takol kulan. Talak sama. Talak sama, ya talak samu, talak suman. Hmm. Tasyam lala. Tasam lala, ya tasam lalu, tasam lulan. Hmm. Tasyaytona. Tasyaytona, ya tasyaytonu, tasyaytunan. Nah, dari syaitona. Syaitona. Rubainya. Jadi tasyaitona artinya kesetanan. Berperilaku seperti Seperti setan. kesetanan. Tasyaitona. Jadi tasyaitona cari di kamus dari huruf shin, Ya, ya, to, ko, dan nun, nun. Syaitona. Itu ya. nangsan. Syaitona. Tajal baba. Tajal baba, ya tajal babu, tajal buban. Dari rubainya Jal baba, jalbaba. jal Jalbaba memakaikan jilbab. Jalbaba artinya sudah mengenakannya, mengenakan jilbab. Dari kita coba di kamusnya. Dari huruf jim, jalbaba. Um, Allah. Jal, jalabah. Istajlabah. Jalbabatan. Mana ketemu sini? Ada cari di cari di kamus lain. Azhar. Jalbabat. Memakai jilbab. Carinya tuh. Ini rubainya Musamsi. Hmm, Rubainya jalbabah. jal baba, Khumas, khumasinya tajal. tajal baba. Hmm. Jalbabah memakaikan jilbab. Jalbab itu binti. Aku memakaikan jilbab kepada anak Kepada perempuanku. anak perempuanku. Fatajal babat. Maka dia pun jadi memakai jilbab. Jadi memakai jilbab. Masdarnya tajal baba. Tajal baba, ya tajal babu, tajal buban. Hmm, itu. Tadi syaitona dari shin, Sayton, ya. sa, ya, to, nun.
Nah, syaitana. Nih, syaitana. Syaitana rubainya. Syaitana berkelakuan seperti setan. Masdarnya syaitan. Itu rubai kan? Nah, Khumasnya tambah tak saja. Tasyai. tasyaiton, Nah, tasyaiton, pendek. tasyaitona. Tasyaiton, Tasyaitona. Tafa. tapak lala Tafa adalah. bacanya. Satanu. Maknanya hampir sama. Jadi kesetanan. Artinya. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Tadi ada satin Hmm. yang Itu sulasi isim fa'il dari syatona. satu. Ada bahan satin. Nah, syukran. Mu Apa tadi musik. baca komentar Khairan. Sama. Umu Naila. Waznu tafa'ala sekarang. Tambahan alif setelah ta. Khadirah. نعم أستاذي. وزن تفاعل مصدره على وزن تفاعل مثل Ini dari sulasi mujarad tambah duaan. Sulasi mazid ya. Biharfaini. Takasara. Madi mudhari' masdar. تكاثر يتكاثر تكاثرا Hmm. تشارك يتشارك تشاركا Hmm. تفاخر Tafakhara. يتفاخر تفاخرا تماسك يتماسك تماسكا Tasyawara. تشاور يتشاور تشاورا Faqatala. أستاذ Faqatala. تقاتل يتقاتل تقاتلا Hmm. Ta'anaqa. تعالق يتعالق تعالقا Ta'anaqa. Naqa. تعانق يتعانق تعانقا Hmm. Tanaqasha. تناقش يتناقش تناقشا Hmm. Qala ta'ala. قال تعالى وتكاثر في الأموال والأولاد dan Dan memperbanyak saling berbangga dalam dalam harta dan anak. nah, takasurun. Takathurun masdarun minal fi'lil khumasiyyi al-mabdu'i bita'in zaidatin. Takathurun adalah masdar dari fi'il khumasi yang diawali dengan ta zaidah. Hmm. Fa masdaruhu ja'a ala wazni madhihi. Eh, Ghair manzur Maka Ustaz. Maka masdarnya datang di atas wazan fi'il madinya. ma'adhammil harfi qabla al-akhiri. Di atas wazan fi'il madinya dengan mendomahkan huruf sebelum akhir. Hmm. Tanbih yang tadi itu Pun tanbih. di catatan fa in kanat lamul fi'li mu'tallatun apabila Yang fi'ilnya dia mu'tal lam. mansub, mansub Hah? sebagai Oh, khabar kana. nah. Fa in kanat lamul fi'li mu'tallatan apabila fi'ilnya lam mu'tal lam Hmm. fa masdaruhu ala waznil fi'li ma'a kasril harfi qabla al-akhiri. Nah, Maka masdarnya di atas wazan
Wazan fi'il dengan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Bukan mendomahkan, tapi Mengkasrahkan. dikasrahkan. Ya. Heeh. Misl, Mithlu. Tamanna, ya tamanna, tamannian. bukan tamannuyan. Nah, Lebih ringan tamannian kan? nah. Tahadda, Tahadda, ya tahadda, tahaddian. ta'ala. Ta'ala, ya ta'ala, ta'alian. Tawasa, ya tawasa, tawasian. Bukan tawasuyan, Nah, tawasuyan. Syukran, Munailah. fun. Selesai pembahasan fi'il khumasi yang berawalan ta'um ya. Tak zaidah di awal. Ada 3 wazan tadi. Tafa'ala, tafa'ala dan tafa'lala. Sekarang berawalan hamzah wasal. Depannya hamzah. Hamzah wasal. Muhasana mungkin. Nah, Ustaz. Asani. الثاني إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل كوزن إن فعل افتعل افعل Famasdaruhu. فمصدره على وزن الفعل مع زيادة ألف قبل الحرف الأخير وكسر الحرف الثالث. Hmm. Apabila fi'ilnya Apabila dimulai fi'ilnya dimulai dengan hamzah wasal dengan wazan infa'ala, ifta'ala, if'alla, maka maka masdarnya maka masdarnya akan wazan fi'il di dengan atas wazan fi'il di madinya masdarnya ditambah dengan alif sebelum huruf akhirnya dan dan kasroh pada huruf ketiga gitu Ustaz. betul. Nah, Yang pertama waznu. waznu infa'ala masdaruhu ala wazni infi'alun mitla Hmm. Saya dari infa jadi infium. infi. Nah, Ustaz. Fi'ilnya fi'il madinya infa, jangan salah ini. Fi'il In, madinya infa, masdarnya isimnya jadi infi. 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 Alun. Tambah Kasrah alif. ketiga kan? Ya, nah, Ustaz. Contoh inkasara tasrif madi mudhari masdar. In kasara ian kasiru berarti Ustaz in Hmm. inkisaran. Inkisasa. Oh, inkisaran. Nah, Nah, in fataha. in fataha yan fatihu in fitahan Saha. in In talaqa. in talaqa yan taliqu intilaqan Nah, in in. qalaba Hmm. inqalaba yanqalibu inqilaban Saha. infarada yanfaridu infiradan Saha. insyaraha yansyarihu insyirahan Hmm. insahara yansahiru insiharan Nah, in atafa yan atifu in itofan. saha. Itu. Nah, Ustaz. Semua huruf-hurufnya sahih ya. Tidak ada huruf ilatnya ya. Nah, Ustaz. Inkasara dari kasara. Kasar. Infat infataha dari Fataha. fiilnya sahih salim. Nah, Ustaz. Tidak ada huruf ilatnya kan? Nah, Ustaz. Nah, bagaimana kalau akhirannya mu'talam? Maka kita tambahkan hamzah diganti huruf hamzah di belakangnya. Iqtadar. Oh, iktada yaktad
Iktada berarti yaktada gitu Ustaz. Ya. Apa Ya, yaktada? tadi kan wazni ifta'ala, Oh iya. yafta'ilu. Oh ya, no no no. Iktada, yaktadi, iktidaan. Tuh, ada hamzah di akhir. Oh, nah, Hamzah tamrin. nah, Iqtidaan. nah. Sama di kasrah huruf ketiga dari iqta menjadi Ikti. ikti. Cuman akhirannya ada hamzahnya, Om. Nah, Ustaz. Untuk fi'il mu'talam ada hamzah di akhir. Hmm. Intaha. Intaha, yantahi, intihaan. Nah, gitu. Hamzah. Intihaan. Hmm. Ibtala. Ibtala, yabtali, ibtilaan. Ibtagha. Ibtagha, yabtaghi, ibtigaan. Ikhtafa. Ikhtafa, yakhtafi, ikhtifaan. Irtama. Sama, yar, yartami, irtimaan. Hmm. Intaha dari sulasinya Infaal kan. Taha, Ustaz. ita tambahan kan? Iya. Aslinya naha. Naha. Hmm. Naha, yanha. Naha, Tanpa ita yan. intaha. Nah, Ustaz. Mu'talam. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Naha. Masternya ada hamzah mamdud. Ditanwin hamzahnya. Karena perubahan dari huruf ilatnya. Iqtada, iqtida, yun asalnya. Ada pakai ya ya. Oh, nah. Tidak. Ya. Oh. Intaha, intihaun, dari aslinya intihayun. Ada perubahan. Huruf ilatnya menjadi hamzah. Atau nanti dijelaskan di akhir buku ini mungkin. Oh, nah, Ustaz. Kalau Atau mu'tal, mu'tal ajwaf. Imtaza tuh. Alifnya ganti ya. Imtaza, imtaza, yamtazi, gitu, Ustaz. yamtazu gitu. Imtaza, yamtazu. Oh Masdarnya iya ya, dia tetap. Yamtazu, imtiazan. alif diganti. Oh iya, iya. Alif diganti apa? Alifnya diganti ya, Ustaz. Ya, diganti ya. Ya, Imti, imtiyazan. imtiazan. Irtada, Irtada, yartadu, irti, ir, irtiyadan. betul. Ihtaja, Ihtaja, yahtaju, ihtiya, eh, tunggu, ihtiyajan, gitu, Ustaz. nah, stada, Istada, yastadu, dan ikhtara, ikhtara, yakhtaru, ikhtiyaron. Oh, ya, ikhtiar. ikhtiar. Jadi bahasa kita Nah, ikhtiar. ikhtiar. Mutalnya ajaf kan semua Nah, dari khara. I'tada asalnya itu ada berarti. ada Ada. mutal ajaf. Ada ya Heeh. udah. I'tada, I'tada, ya'tadu, i'tiyadan. alif ganti ya kan? Na'am. Izdada dari Izdada, zada. yazdadu. Akhirnya. Hmm. Iz, izdiyadan. Nah, izdiyadan. Izdiyadan. Kalau Itu zada fi'il itu kan nambah gitu, Ustadz. Kalau izdada bertambah. itu, ah? Lebih bertambah lagi izdiyad. Oh, isdiada gitu. Hmm. Oke. Ini makna-makna kayak gini udah dijelaskan di awal. Mm-mm. Makna tambahan dari fi'il mujarrad menjadi mazid. Itu muhasana
Untuk fi'il mu'tal ada sedikit perubahan ya. Nah, Ustaz. Baik mu'tal naqis atau lam. Kalau mu'tal naqis tadi Pakai akhirnya ada hamzah. Hamzah. Ah, hamzah. hamzah. Hamzah mamdud. Hamzah. Untuk fi'il mu'tal ajwaf Tambah ya. alifnya diganti Iya. ya. Imtaza yamtazu imtiyazan. Imtiaz. Dengan wazan yang sama kan? Nah, Ustaz. Wazan ifta'ala itu sama. Ifta'ala wazan. Kan mengandung huruf ilat ya. Nah, Kalau ada huruf ilat biasa ada perubahan biasanya. Baik itu dihapus, diganti hurufnya, diganti harakatnya. Syukran Afwan, muhasana. Afwan Ustaz. Ummu Yusuf ifta'ala hampir sama dengan inkasara Ummu Yusuf. Inkasara. Tadi tadi infa'ala wazannya tambahannya hamzah dan Hamzah dan nun. nun. Sekarang ifta tambahannya Hamzah dan hamzah ta. dan hamzah dan Ta. ta. Nah, hampir sama. Hmm. Waznu Waznu ifta'ala. Ifta'ala. Masdaruhu ala wazni ifti'alun. Ifti'ala. Ifti'alun. Misla hmm. al-fi'lu imtasala. Nah, mudhari'nya Yam, apa? yamtasilu. Imtisalan. Istabara Istobaro yastabiru istibaron. irtawa. Irtawa yartawi irtiwaan. Nah, itu ada hamzanya. Ketika Mhm. mu'tallam, Ketika mu'tallam mu'tallam ada diganti dengan hamzah di hamzah. akhir. Nah, Idda'a i- i'da'a id ya'da'i id id oh id idda'a yadda'i hmm. iddi'aan. Nah, idda'a. Dari aslinya apa? Sulafi Da'a. da'a. Nah, Hmm. ikhtasama Ihtasoma yahtasimu ihtisaman. ittakhadha Ittakhadha yattakhidu ittikhadan. hmm. ihtamala Ihtamala yahtamilu ihtimalan. hmm. ihtafala. Ihtafala yahtafilu ihtifalan. Nah, Ummu Yusuf ketika mu'tal ajwaf Hmm. alifnya kita ganti menjadi Iya tadi ya. ya imtaza Imtaza yamtazu imtiyazan. ihtaja Ihtaja yahtaju. irtada Eh, irtada irtada yartadu irtiyadan. hmm. Ihtaja 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 yahtaju ihtiyajan. istada Istoda yastadu is, is istiyadan. i'tada I- I'tada ya'tadu i'tiyadan. izdada Ijdada yajdadu ijtiyadan. hmm. Habis. Untuk mu'talam ganti hamzah Mm-mm. iqtada Ini apa Ustaz? Iktada. Iktada. mu'talam dia kan Mu'talam. Mm-mm. iqtada Iktada yaktadu iktidaan. ulangi iqtada. Iktada yaktadi ya Ustaz. Nah, seperti ishtara. Istaro yastari. Nah, iqtada Istiro'an. Nah. iqtiraan iqtada yaqtadi Mm-mm. iqtidaan Iktada yaktadi iktidaan. Intaha intaha. yantahi intihaan. Nah, Intaha ibtala yantahi intihaan. Hmm. intiha. Nah, intihaan. Nah, intihaan intaha dars intaha dars
Apa artinya Intahadar. intahadars? Telah Pelajaran selesai pelajaran. ada selesai. Telah selesai. Intahadarsu Hmm. intahadarsu intihaan. Pelajarnya benar-benar Pelajaran ini benar-benar telah selesai. selesai. Ibtala Ibtala ya betali ibtilaan. ibtagha Ibtago ya betagi ibtigoan. ibtighaan. Ikhtafa Ikhtafa yakhtafi ikhtifaan. nah jadi ada hamzah di akhir. Hamzah apa tuh? Ya ini hamzah 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 mamdud mamdud mamdudah. dan jadi tanwin, perubahan dari huruf Ditanwin. ilatnya. Ilat diganti dengan hamzah mamdud. Iktidayun ganti hamzah mamdud. Enam. Syukran Yusuf. Apaan Ustaz? Umu Ridha, waznu if'ala sekarang. Waznu if'ala. Masdaru ala wazni if'ilalun. Dan Wazn if'ala. if'ala Wazan if'ala masdarnya atas wazan if'ilalun. apa namanya? Mudhari'nya apa? If'ala yaf'elu. Bukan. Yaf. Yaf. If'ala Yaf. Il. If. ya apa dia? If'ala dia berbeda Yaf'al. dengan dua wazan sebelumnya, Om. Yaf'al Ustaz. Yaf'alu betul. Berbeda dengan dua wazan sebelumnya. Di fathah sebelum akhir karena ada huruf yang sama tuh pendobelan. Ini kan, Om? Nah Ustaz. Ini mudhari'nya mu'ridha. If'ala If'ala yaf'alu if'ilalan. ihmarra Ihmarro yahmarru ihmiraron. ihmiraran. Wazannya if'ilalan. If'ilalan. Ikhdarra Ikhdara yahdaru ihdiraron. ismarra Ismarro yasmarru ismiroron. isfarra Isfarro yasfarru isfiroron. ibyadda Ibyadda yabyaddu ibyidadan. izraqqa Izraqa yazraqu izriqaqan. ihwalla Ihwalla yahwallu ihwilalan. i'wajja I'wajja ya'wajju i'wijajan. ihmarra asli sulasinya apa? Ihmarra Ihmarra. Kalau cari Hamiro. hamira dari wazan keempat. Al-warna biasa wazan keempat. Hamiro. Hamira. Ini dari fa'ila wazan. Hamira Yahmaru. yahmaru. Hamira yahmaru. Babu rabi'. Hamira sini nggak kelihatan ya. Marah menjadi merah. Ini kamu sini kali. Hamira.
Oh, Hamira. Hamira. Maknanya Ham berbagus. yahmaru. Hamarot. Hamira rajul. Hamira. Itu aslinya sulasium ya. Naam Ustaz. Ihmarra ini. Ihmaro, Jadi ihmiron. merah. Aslinya ihmiraran. Syukran. Umuridah. Afwan Ustaz. Selesai khumasi Ingat-ingat baik-baik ini wazan khumasi dengan 6 wazannya. Ifta'ala, infa'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. 5 yang pertama dari sulasi dia. 5 yang terakhir tafa'lala dari fi'il rubai mujarad tambah 1 ta, tafa'lala. Itu selesai khumasi. Kita masuk sudasi. Ummu Abdurrahman Rabi'an bersama dia dengan khumasi. Ummu Abdurrahman hadirah. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudasi Rabi'an. bersama Naam, fi'il Ustaz. sudasi cara membuat masdarnya Sama sama dengan dengan khumasi ya. sudasi. Naam, Ustaz. Rabi'an Rabi'an. Yang keempat, masadiru sudasi. Masdar-masdar fi'il yang 6 huruf. bisa yang dari asli 3 huruf atau bisa dari rubai tambahan Yang 2. 4 tambah 2. Ini Bisa 3 wazan tambah 3. wazan sudasi ada 6 wazan juga nih. Ummu Abdurrahman sudasi nih. Pertama istaf'ala yang masyhur kan, istaf'ala kan? Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu Istif'al. if'ala alalla If'ala yaf'alu if'ialan. If'alalla yaf'alilu if'ilalan. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan. If'ala yaf'alu if'ilalan. Jadi ada yang memang dari asli 3 huruf Nah, 3 tambah 3. Berarti istaf'ala tuh Istaf'ala. aslinya fa'ala ini. Allah. Ini Abdurrahman Amsat. istaf'ala dari Istaf'ala. Dari sahih. dari fa'ala tambah istah hamzah sin dan ta. Naam. Atau dari aslinya rubai 4 huruf tambah 2. Tambah 2. Nah, kalau if'au ala dari sulasi ini juga. If'au ala Yaf'alu if'ialan dari 3 tambah 3. Tambahannya hamzah, Hamzah, kemudian wawu dan ain. ain sebelum huruf akhirnya. If'au ala. Asli 3 huruf. Yunqalu sulasi ila wazn if'al. Yunqalu sulasiyu ila wazni if'au ala Biziyadati biziyadatil wasli hamzati. biziyadati hamzatil wasli wa tab'i fil aini wal wawi bainal ainaini. Itu dia. Diganti fi'il sulasi. Diganti fi'il sulasi 3 huruf menjadi wazan if'au ala
dengan tambahan hamzah wasol dan dan pendobelan ain dan wawu antara dua ain. nah, if'au ala. If'au ala. Atau juga yang dari sulasi if'ala ini If'ala, yaf'alu, if'ilalan. yunqalu sulasi Yunqalu sulasiyu ila wazni if'ala biziyadati hamzatil wasli wal alifi ba'dal aini wa tad'ifil lami. diganti wazan sulasi Diganti wazan sulasi menjadi if'ala dengan tambahan hamzah wasol dan alif setelah ain dan pendobelan lam. ada alif selepas ain. If'ala If'ala, yaf'alu yaf'alu, if'ilalan. dari asli 3 huruf fa'ala. Fa'ala. Dan juga yang dari 3 huruf yunqalu Yunqalu sulasiyu ila wazni if'awwala ziyadati hamzatil wasli wal wawaini ba'dal aini. dan diganti fi'il Diganti sulasi fi'il sulasi 3 huruf menjadi if awwala dengan tambahan hamzah wasol dan 2 wawu. mungkin dia tambahan hamzah wasal dan 2 wawu selepas ain. Setelah ain fi'il. If'awwala If awwala yaf'awwilu if iwalan. Nah, ini khumasi. Selebihnya dari 4 huruf ya ya. Nah, satu aja yang dari ini. satu wazan. Ini. Yunqalu rubaiyu ila wazni if'an lala biziyadati hamzatil wasli wan nuni ba'dal aini. Yang ini khumasi ya. Apa sudasi juga? Sudasi ini. Sudasi itu. Ada ini ada 2. Asli 4 huruf. Diganti fi'il rubai. Diganti fi'il rubai menjadi wazan if'an lala dengan tambahan hamzah wasol biziyadatil wasli wan nuni ba'dal aini. Dengan tambahan hamzah wasal juga. Tambahnya hamzah wasal. Hamzah wasal dan nun setelah ain. Nah, jadi aslinya 4 if'an lala. Asalnya fa'lala. Aslinya fa'lala. Yaf'alilu mudhari'nya. Masdarnya if'inlalan. Ihran jama aslinya harjama. Harjama. Tambahin ini. Ihran jama. Masdarnya ihrin jaman. Ini juga sudah simak ya. Nah. Dari asli 4 huruf. Satu lagi kayaknya. If'alalla. Ini yunqalu rubaiyu ila wazni if'alalla bi ziyadati hamzatil wasli wa tad'ifi lami. Diganti wazan rubai. Wazan fi'il rubai menjadi if'alalla dengan tambahan hamzah wasol dan pendobelan lam. If'alalla. If'alalla yaf'alillu if'illalan. Iqsya'ara aslinya qash'ara. Aro. Qash'ara asalnya.
tambah hamzah dan pendobelan lam, itu sya'ar. Isya'ar. Jadi tambahannya 2 ya. 2, Ustaz. 4 tambah Asli 2 4. ada 2. 3 tambah 3 ada 3. Nah, selesai tuh. Ini wazan-wazan sudah sih. Ada 6 wazan. Ya. Nah, Ada yang asli 3 huruf. Ada yang 4 huruf. asli tambah 2. Istaf'ala dari 3 tambah sulasi. 3. Sudah sih. Dari asli 3 tambah 3. If'ala juga tadi. 3 tambah 3. Kalau if'alalla. 4 tambah 2. Nah, if'awwala. 3 tambah 3. If'ala. If'alat 3 tambah 3. If'allala. 4 tambah 2. Nah, itu wazan sudah sih. Sudah. Tapi yang paling banyak istaf'ala ini sering. Nah, yang sering Lebihnya dipakai. nggak sering dipakai. Kalau selainnya nggak sebanyak istaf'ala. Nah, Ya, kita baca. oh. Bentar, muncul. Bentar, ada pause dulu ya. Al-fi'lu. Langsung. Al-fi'lu alladhi ala wazni if'an lala masdaruhu ala wazni if'an If'in. lalan. Nah, if'allala ini bagian dari aslinya Fa'lala. 4 tambah rubai 2. ya. Nah, Rubai. Rubai 4 huruf tambah 2 huruf jadi 6. Contohnya ifron qa'a. Ifron qo'a al-masdaru ifrin qo'an. Tasrif Al-waznu madhi mudhari'. ifron qo'a yan yafron qi'u ifrin qo'an. Ihran jama. Ihron jama yahron jimu ihrin jaman. Iqo'an sasa yaqo'an sisu iq'in sasan. Ihran. Ihron toma yahron timu ihrin toman. Ifron qa'ah dari asli rubainya cari di kamus huruf Fa ro qaf ain. farqa'ah. Farqa'a. Ihran jama cari di kamus dari har Harjama. iq'an sasa. Ko sasa. Ko Ko sasa. Fa lala. La ikhrom toma. Khortoma. khartama. Khortoma. Nanti cari di kamus. Asli Nah, memang 4 huruf kan? naam Ustaz. Bentar, kita contoh. Kita lihat di kamusnya nih. Ifron qa'ah. Berjauh. Ifron qa'ah berjauh. Ifron qa'ah yafron qi'u. Ifrin qo'an. Asalnya Jauh. farqa'ah. Farqa'ah. Ihran jama. Yahron jimu ihrin jaman. Nah, berkumpul. Syukran Abdurrahman. Apa Ustaz? Ummu Hafsah al-fi'lul Nah, ladzi. Bismillah. Al-fi'lul ladzi ala wazni if'alalla masdaruhu ala wazni if'illalun. Fi'il yang
fiil yang dengan wazan if'alala, masdarnya dengan atas wazan if'ilalun. Nah, ini aslinya berapa huruf? If'alalla. If'alala fa'lal fa'ala 4. 4 Fa'ala. huruf. Fa'lala. Aslinya fa'lala Oh, fa'lala. Oh, nah. Oh, pendobelan. Berarti pertambahannya pendobelan sama hamzah. Lamnya. Nah, pendobelan lam Tambah sama hamzah. hamzah dan pendobelan lam. Hamzah dan pendobelan lam. Fa'lala. Fa'lala. Contohnya ikfaharra. Al-fi'lu ikfaharra al-masdaru ikfihroron. Tasrif mudhari'nya juga ikfaharra. Ikfaharra yakfahirru ikfihroron. Iksya'arra. Iksya'arra yaksa'irru iksi'roron. Itma'anna. Yatma'anna yatma'innu itmi'nanan. Isma'azza. Isma'azza yasma'izu ismi'zazan. Kita lihat nih Om. If'alanna. Iksya'arra dong. Berdiri beruroma. Iksa'arra yaksairu iksi'roron. Isbatarra. Isbatarra yasbatiru isbitoron. Isbitraran. Isbitroron kok isbitoron. Isbitoron. Itma'anna. Itma'anna yatma'inu itmi'nanan. Itmi'nan. Itmi'nanan. Izla'amma. Izla'amma yazla'imu ijla'aman. Ijli'aman. Izli'maman. Ya, mimnya diuraikan. Izli'maman. Isro'abba yasro'ibu isri'baban. Itrohamma yatrohimu itrihmaman. Muncul. Ini Ummu Hafsah. Iksya'arra aslinya 4 huruf. Iksa'arra ifta'ala. Aslinya 4 huruf. Kosa. Kos'aro. Itma'ana. Tom'ana. Tom'ana yutom'inu. Tom'ana yutom'inu itmi'nanan. Itmi'nanan tambah hamzah dan pendobelan Tambah lam. hamzah dan pendobelan. Ma'anna Itma'inu itmi'nanan. Nah, gitu Mas. Itmi'nanan. Syukran Ummu Hafsah. Syukran Ustaz Afan. Ummu Kardina. Al-fi'lu alladhi hadirah. Hadirah apa didengar, Ustaz? Masih Om? Fil bait? Nah, ya. Al-fi'lu alladhi. Apa? Nah, ya. Bentar, Pak. Ini lama ini. Apa? Bentar, Tat. Tafadhali. Ya, ala wazan if ala masdaruhu ala wazni if alun. Fi'il yang di atas wazan. Fi'il yang di atas wazan If ala. Masdarnya di atas wazan betul. Ala. Nah, tanwin dhammah saja. Alun. Iya. Ini aslinya 3 huruf. Ya, Om?
Asli 3 Ya. huruf, tambahnya 3 hamzah, kemudian ain dan waw. Al, Aslinya 3 ya. ain, waw, Hamzah, dan la itu. hamzah, ain dan waw. Ya. Ini mukarrina yunqalu. Dibaca Om. Yun, Yunqalu qalu sulasiyu ila wazan. Bagus. Jaringan Om. ila Hmm. بزيادة همزة وصل mukarrin ada. Bagus jaringan Om. Artinya putus ya. Mukarrin ada. Jaringannya nggak stabil ya. Ummu Sofi mungkin yunqalu. Bismillah. Yunqalu sulasiyu ila wazni if'au ala biziyadati Biz hamzatin wasli hamzatil wasli wa wa tad'if wa tad'ifil ain wal wawi baina ainai. fi'il sulasi ditukar ke wazan Fi'il sulasi ditukar ke wazan if'au ala dengan dengan tambahan hamzah hamzah wasal, hamzah wasol dan huruf penggandaan ain, huruf ain dan waw penggandaan antara dua ain, penggandaan ain. penggandaan. Ini aslinya 3 huruf Ummu Sofi kan? Nah, fa'ala Tambah 3 jadi sulasi if'au fa'ala. ala. Hmm. If'au ala. Tambahnya hamzah, Hamzah, pendobelan ain waw, pendobelan dan waw. ain dan waw. Contohnya Om, i'syausyaba. I'syausyaba, ya'syausibu, i'shisyaban. Ihdaudaba, Ihdaudaba, yahdaudibu, ihdidaban. igdaudana, Igdaudana, yagdaudinu, igdidanan. ikhshawshana, Ihsyausyana, yakhsyausyinu, ihsyisanan. Pokoknya jadi ya. Nah, Si, jadi ya betul. ihsyisanan. Au. Ini Ummu Sofi contoh artinya. Ihdaudaba. Ini ya. Nih, syausyaba. Ulang ya. I'syausyaba, ya'syausibu, i'syisaban. Tadi ya. Ihdaudoba, yahdaudibu, ihdidoban. Nah, asalnya hadoba. Ya. Hadoba. 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 Ikhshawshana.
ikhsyausyaba, Ikhsyausyaba. yakhsyausibu, Hmm. ikhsyausyaba, yakhsyausibu, ikhsiba, ikhsisaban, Ikhdawdara. ikhdawdara, yakhdawdiru, ikhdidaran, Hmm. Ikhrawraqa. ikhrawraqa, yakhrawriqu, ikhriraqan, Ikhlaulaqa. ikhlaulaqa, yakhlauliqu, ikhlilaqan, Ihdawdaba. ihdaudaba, yahdaudibu, ihdidaban, Asalnya hadaba tuh. Hadaba. hadaba, Hamzah wasal tambahnya hamzah wasal, dal double da, dan waw. waw, Ihrawraqa. ihrawraqa, yahrawriku, ihriraqan, Nah, asalnya hara. haroko, Hara. Syukran. Musafi. apa understand? Mukardina. Udah bagus jaringan Om. Mukardina hadir. Atau Ummu Nailah. Al-fi'lu alladhi. Berikutnya. Ummu Nailah aja. Mu Syamsi mungkin. Yang kelima Om. Komisan. Al-fi'lul ladzi ala wazni if'alla. Hmm. Masdaruhu ala wazni if'ilalun. Fi'il yang di atas wazan. Fi'il yang di atas wajan if'ala, masdarnya yaitu di atas wajan if'ilalun. Ini juga dari aslinya Om. Al Aslinya al-fi'lu aslinya apa dia? ihdoro. Aslinya Masdarnya masdaru ihdiroron. aslinya apa dia Om? Ihdoro Berarti ini aslinya 3 huruf. Yunqalu. yunqalu sulasiyu ila wazni if'ala bidiyadati hamjati Al-wasl. bidiyadatil hamjatil wasli wal alifi ba'dal aini wa tad'ifi lami. Fil sulasi ditukar ke wazan Sulasi ditukar kepada wajan if'ala dengan tambahan hamzah hamzah wasal wasal dan alif setelah ain dan di double double huruf lamnya. Jadi pendobelan. tambahnya 3 kan? Tambahnya 3. Ini Om. Ihmara. Ihmara yahmaru ihmiroron Ihmara dilepas aslinya ihmara ahma aslinya ahmaru bukan homro ha hamiro hamira. Kan tambahnya 3 hamzah wasal alif wasol alif dan pendobelan pendobelan huruf ra. roh. Nah, katanya ikhdara tasrif Ihdoro tadinya hadiro. qadira betul. Tasrif madhi mudhari masdar. Ikhdara Ihdoro yahdoru yahdiru yahdiru yakhdaru bukan. ihdoro yahdoru Mm. ihdiroron Dia ihmaro sama dengan ihmarra. Ihmarra ihmaro yahmaru ihmiroron hampir sama kan. Idhamma idhama yadhamu idhimaman
Ihmara. Ihmaro, yahmaru, ihmiraron. Ihmiraran. Ihmiraron. Isfara. Isparo, yasparu, ispiraron. Syukran. Samsi bagus. Afwan saja. Nah, terakhir Ummu Yusuf hadirah. Ada Ummu Yusuf. Ummu Rida. Hadir Ummu Rida. Ummu Rida ada. Ummu Naila. Ummu Yusuf. نعم أستاذي عفوا آتف الضيوف. Fadal ya. الفعل الذي الفعل الذي على وزن استفعل مصدره على وزن استفعال. Fi'il yang di atas فعل wazan. wazan istaf'ala masdarnya di atas wazan istif'alun. Nah, sama dengan khumasi kan? Nah, Di kasrah huruf ketiga dan tambah alif sebelum akhir istikhrajan. Nah, Kayak tadi ifta'ala kan? nah. Yafta'ilu ifti'al. Misal istakhraja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Ista'mala istaghfara yastaghfiru istighfaran. Ista'mala. Yasta'milu isti'malan. Naam. Istahsana yastahsinu istihsanan. Naam. Istaqbala yastaqbilu istiqbalan. Istafhama yastafhamu istifhaman. Naam. Istaradda yastariddu istirdadan. Naam. Istanhada yastanhidu istinhadan. Qala ta'ala. Qala ta'ala wa asarru wastakbaru istikbara. Istikbaran. Istikbaran masdarun minal fi'li sudasi ja'a ala wazni fi'lihi istakbara ma'a kasril harfi tsalithi wa ziyadati alifin qabla al harfil akhiri. Istikbaran adalah masdar dari fi'il sudasi yang datang di atas wazan fi'ilnya istakbara dengan mengkasrahkan huruf ketiga dan menambahkan alif sebelum huruf yang terakhir. Nah, ini untuk fiil-fiil yang sahih salim semua tuh, nggak ada huruf ilat ya. Naam. Nah, sekarang fiil yang mengandung huruf ilat. Tanbihun, catatan. Idza kana al-fi'lu alladhi 'ala wazni istaf'ala mu'tall al-'aini fa innahu yahdutsu fihi ma hadatha fi masdari af'ala wa huwa hadful alifi wa ta'widu 'anha bit-ta'i. Apabila fi'il di atas wazan istaf'ala mu'tal 'ain, maka yang terjadi padanya apa yang terjadi pada masdar af'ala, yaitu menghapus alif dan ta'wid apa Ustaz? Menggantinya dengan ta. Nah, untuk fi'il mu'tal ajwaf, mu'tal ain ajwaf maksudnya sama seperti wazan af'ala kan? Af'ala semisal ajaba tuh, ajaba yujibu ijabatan. Nah, ya kan dihapus alifnya dan diganti dengan hamzah wasal. Dengan ta marbutah. Oh iya. Nah. Ajaba yujibu ijabatan. Afada yufidu ifadatan. Nah, begitu pun ini yang sudah si mu'tal ajwaf misal ista'ana. Ista'ana aslul masdari isti'wanun ala wazni istif'alun. Nah, fi'il ista'ana asal masdarnya isti'wanun di atas wazan istif'alun.
نقلت نقل حرف العلة إلى حرف الساكن الصحيح قبله فصار استع استع إيه isti'ab. استعوان Ah, استعوان nah, berat kan? Faqulibatil waw. فقلبت الواو ألفا Ah, litaharrukihi. ركها وانفتاح ما قبلها استعان Thumma ثم khudhif. حذفت الألف حتى لا يلتقي ساكنان Hmm, فصارت استعان hmm, ثم زيدت التاء عوضا عن الألف المحذوفة فصار استعانة hmm. استفالة Sahih. Contohnya di bawah langsung istasyarah. استشار يستشير استشارة Nah, terus استعار يستعير استعارة استعاد يستعيد استعادة استقام يستقيم استقامة استفاد يستفيد استفادة استهان يستهين استهانة hmm. Atau fi'il yang mu'tal naqis, maka huruf ilatnya diganti hamzah. Seperti istahya. استحيا يستحيي استحياء Nah, ada hamzah kan? نعم Istihyaan. Itu fi'il yang mu'tal naqis. مؤتلف Seperti istalqa. استلقى يستلقي استلقاء Hmm. Jadi huruf ilatnya diganti همزة hamzah mamdud. Ini mau Naila tuh istahya. استحيا يستحيي استحياء Nah, ada hamzahnya kan di akhir. نعم Untuk fi'il mu'tal apa ini? معتل ناقص Mu'tal naqis lam. Istaghna. استغنى يستغني استغناء Istalqa. استلقى يستلقي استلقاء Istaula. استولى يستولي استو إيه Nah, istiu berat. Istiu, wow diganti ya. istilaan Nah, isti itu. Ya'ti masdaruhu. يأتي مصدره بعد قلب الواو ياء لمناسبة الكسرة التي قبلها Masdarnya datang setelah mengganti huruf waw dengan ya untuk untuk menyesuaikan menyesuaikan kasrah kasrah yang yang ada. sebelumnya. Nah, Istila. Asalnya istiu kan? Nah, Berat itu Om. Isti ganti ya pokoknya. Isti. ya. Nah, itu perubahan dari fi'il mu'tal lam. Sekarang mau Afwan. Naila. Sudah semua ya? Ummu Yusuf ada? Ummu Rida? Hadirah? Ummu Yusuf. Hati masadirah. هاتي مصادر أفعال التي تحتها خط واحد. Berikan masdar-masdar. Berikan masdar-masdar fiil-fiil yang di bawahnya ada garis. Wahid intasara. Wahid intasara muslimuna ala a'daihim. Masdarnya apa tuh yang di garis bawahi? Kaum muslimin menyelamat ya. Menang atas musuh-musuh mereka. Atas musuh-musuh mereka. Masdarnya apa? Yantasiru intisaron. Sahih. Bagus. Yusuf. Ya, Ustaz. Ummu Abdurrahman intazara.
Intadzara Ahmadu sadiqahu tawilan. Intadzara masdarnya. Intadzara yantadziru intidzaron. Saha. Ummu Hasanah taqaddamat. Ummu Hasanah hadirah. Hadirah Ustadz. Taqaddamat. Taqaddamat Taqaddamatil biladul Islamiyat Naat Islamiyatu. Islamiyatu. Nah, Masdarnya apa dari taqaddamat? Taqaddamat Taqadduma Taqadduman sahih. Taqadduman. Ummu Syamsi ittaraba. Idtaraba jismuhu minal khawfi. Apa masdar dari ittaraba? Ittiraban. Bagus. Ummu Hafsah ta'arrafa. Ummu Hafsah hadirah. Berikutnya Ummu Hafsah khamsah. Ummu Safi khamsatun. Khamsatun ta'arrafa ala akhlaqi zaujatihi. Ta'arrafa ya ta'arrafu ta'arufan. Sahih, ta'arufan. Bagus. Ummu Naila tafahama. Tafahama ma'a zaujatihi. Tafahama yatafahamu tafahuman. Sahih. Ummu Rida hadirah. Hadirah Ustaz. Imla'il faragha. Imla'il faragha bil masdari munasibi lil fi'lil ladzi tahtahu khattun. Isilah kolom kosong dengan masdar yang sesuai dengan fi'il yang di bawahnya ada garis. Satu garis. Ista'ana Ahmadu bi shadiqihi isti'anatan. Sahih, isti'anatan. Mu'tal ajwaf murida. Naam Ustaz. Berikutnya Ummu Hafsah isnan. Atau Ummu Yusuf isnan. Tamanna Ahmadu an ya'uda ila baladihi. An ya'uda ila baladihi. Ahmad menginginkan untuk kembali ke negerinya. Apa masdar dari tamanna? Tamanna ya tamanna tamannian. Betul? Tamannian, bukan? Tamannian, betul. Ya, mu'talnya mu'tal apa, Om? Mu'tal akhir itu mu'tal ya. Mu'talam. Akhir mu'talam. Tamannian. Nah. Seperti tarabba. Tarabbian. Tarabbian. Tazakka. Tazakkian. Bagus, Mayus. Ummu Safi salasatun. Istafadat talibu min dirasatihi. Istafada yastafidu istifadan. Ada tak marbuto dia, mu'tal ajwaf. Oh, istifadatan. Istafada yastafidu istifadatan, bukan. Berarti istaqama. Istaqama yastaqimu istiqomatan. Oh, istifadatan. Istifadatan. Berikutnya Ummu. Bagus, Ummu Syamsi arba'ah. Taqaddama mustawa Ahmadu. Taqaddama yataqaddamu taqadduman. Level Ahmad
berkembang, kata tema berkembang. Oke. Ummu Abdurrahman khamsatun. Satu, istarohal abu istirahatan. Nah, mu'tal ajuh juga istirahatan. Istirahatan. Oke. Jadi marah. Berikutnya Ummu Hasanah tafattahatil. Tafattahatil azharu tafattaha yatafattahu tafattuhan. Bagus, tafattuhan. Berikutnya Ummu Hafsah imla'il faraghah. Atau Ummu Safi imla'il faraghah. Imla'il faragha bil fi'li al-munasibil itu Lil lil masdari. masdaril ladzi tahta tahtahu khoton. Isilah tempat kosong Isilah kolom kosong dengan fi'il yang sesuai. untuk Masdar. masdar Untuk masdar yang bergaris yang bawah. digaris. Di garis bawah. Nah, masdarnya sudah ada Ummu Safi. Nah, Ini yang belum jadi ada. Wahid. akan irtifaan. Berarti artafa ya. Di kasrah. Hamzah wasalnya. Irtifa'ah. Ifta'ala. Irtafa'a. Nah, irtafa'a al-as'al. Irtafa'al as'aru irtifa'an syadidan. Nah, harga-harga melambung sangat tinggi. Melambung. Irtafa'a. Syukran. Ummu Safi. Ummu Yusuf Isnan. Isnan sihatul maridu. Sihatul maridu. Sihatul mudhaf. Nah, sihatul maridi tahassunan kasiron. Kesehatan pasien itu banyak. Kesehatan pasien itu banyak yang banyak membaik. Oh, membaik. Tahassunan masdarnya, madinya apa? Hasanan. Hasan. Berawalan tak? Mulai tak? Mulai tak. Tahassana. Nah, tahassana. Tapi karena sihatu mu'annas jadi tambah tak nih. Tahassanat. Tahassanat sihatul maridi tahassunan kasiron. Nah gitu. Kesehatan pasien itu berangsur-angsur membaik. Berangsur-angsur membaik. Nah, banyak. Berangsur membaik. Banyak berangsur membaik. Sahih. Abdurrahman salasah. Al-amtaru tasaquton. Berarti tasaqutot. Tasaqutotil amtaru tasaquton. Hujan turun bertahap. Tasaquton. Ummu Ridha arba'atun. Muqtamata ar-rajul 'ala al-firashi istilqa'an. Nah, masdarnya tuh istilqa'an. Istalqa ar-rajulu 'ala al-firashi istilqa'an. Istalqa mu'tal apa dia, Nakis, Ustaz. Nakis. Istalqa yastalqi istilqa'an. Bagus. Munailah khamsah. Intasyaral Islamu intisyaran wasi'an. Sahih. Bagus, Berikutnya Ummu Hafsah Fatirah jaringannya. Hadirah Ustaz. Sita, Sita al-jishu 'alal madinati istilaan. Al-jaishu. Pasukan itu menguasai menguasai kota Madinah
Istila. Dengan Nah, lima istilah gampang. masdarnya tuh. Istalaan. Nah, maudinya Istaulaan. Istaula. nah, istaula. Mu'tal apa tuh dia? Istaula mu'talam. Nah, mu'talam nih. Maudinya nih Om. Maudinya istaula. Mudhari'nya Istaula yastauli. Isti. Istilaan. Nah, ini dia maudinya istaula tuh. Istaula. Kemudian masdarnya diganti menjadi Jadi ya. Ya, istilaan. Istilaan. Masih Hafsah, madi mudhari' masdar ihtarama. Ihtarama yahtarimu ihtiroman. Ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Ta'ajjaba. Ta'ajjaba yata'ajjabu ta'ajjuban. Intaqama. Intaqoma yantaqimu intiqoman. Ista'ada. Ista'ada yasta'idu isti'adan. Isti'adatan. Bagus. Ada tak marbutah. Tamat putus. Isti'adatan. Ta'akhara yata'akhiru ta'akhuron. Ulangi. Ta'akhara yata'akhiru. Bukan. Ta'akhara. Ta'akhara yata'akharu. Nah, masdarnya Ta'akhuron. itma'anna. Itma'anna yatma'inu itmi'nanan. Ista'mala. Ista'mala yasta'milu isti'malan. Naam. Ta'ala. Ta'ala yata'alu ta'alian. Ulangi. Ta'ala. Ta'ala yata'ali. Bukan. Dia memang mu'tal naqis. Ta'ala ya ta'ala. Ta'ala ya ta'ali ta'alian. Ta'ala ya ta'ala. Ta'ala ya ta'ali. Ya ta'ala. Ta'ala ya ta'ala. Bukan ta'alian ya Ustaz ya. Betul. Ta'alian. Ta'alian. Ta'ala ya ta'ala ta'alian. Ala wazan tafa'ala kan? Tafa'ala 6. Tafa'ala ya tafa'ala tafa'alian. Tafa'ilan. Apa Ustaz? Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ilan. Tafa'ulan asalnya. Tafa'ulan asalnya. Ta'alian itu jadi tafa'al. Ini Om. Ta'ala. Tawala. Ta'ala. Tafa'ala dia wazannya. Tafa'ala. Ini Ummu Hafsah. Tada tasa'ala. Atau talaqa tuh. Talaqa. Talaqo ya talaqo talaqian onam. Sama kan? Ta'ala. Ta'ala ya ta'ala ta'alian. Nah gitu Mas. Wazannya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'ala tafalian. Ini Om. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ulan ininya tetap ya. Jadi Asli sahihnya tafa'ulan dhammah sebelum akhir. Naam. Kalau fi'il Tafalian. Tafalian. Talam jadi kasrah. Tak akan jadi kasrah. Ada perubahan Ustaznya. Ta'ato. Ta'atian. Tapi itu tafa'ulan maksudnya wajarnya mah. Nah, maksudnya tafa'ala. Syukran. Bahasa. Syukran Ustaz. Ummu Yusuf ihtarama madi mudhari masdar. Ummu Yusuf ada? Umur Safi ihtarama. Ustaz ke belakang. Ummu Yusuf hadirah. Hadirah Ustaz dari belakang. Ihtarama. Ihtarama yahtarimu ihtiraman. Ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan kan.
تعجب. تعجب يتعجب تعجب يتعجب تعجبا. انتقم. انتقم ينتقم انتقاما. استعان. استعاد يستعيد استعادة. تأخر. تأخر يتأخر تأخرا. اطمأن. اطمأن يطمئن it 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 اطمأن يطمئن اطمئ اطمئنة اطمئنانا. اطمئنانا. استعمل. استعمل يستعمل استعمالا. تعالى. تعالى يتعالى تعاليا. نعم تعاليا. تلاقى. تلاقى يتلاقى تلاقيا. Nah, تلاقيا. bagus. Umu Sofi sekarang random. Ada yang rubai, ada yang humasi, campuran umu Sofi. Tawasala. Tasrif, Tawasola ya tawasolu tawasilan. bukan? Tawaada ya Ulangi om. tawaadu Ulangi umu Sofi. Tawasala. tawasola ya tawasolu tawasulan. Nah, gitu. Tawa ada. Tawaada ya tawaadu tawaudan. Tadah wara. Tadah waro ya tadah waru tadah uron. Intasara. Intasoro yantasiru intisoron. Ikhtafa. Ikhtafa yakhtafa. Ulangi. Nah, di sini ada mu'talam. Ya. Ikhtafa seperti istara yashtari. Istaro yastari. Ikhtafa yakhtafi ikhtifayan. Nah, diganti hamzah. Ikhtifaan. Nah, ikhtifaan. Asalnya Ikhtifaan. ikhtifayan. Ganti hamzah ya. Nah, Untuk mu'talam. Ulangi om. Ikhtafa. ikhtafa yakhtafi ikhtifaan. Istaghfara. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Inhamara. Inhamaro yanhamiru in hamaron. Inhi. Ini in himaron. Nah, inhima panjang. Inhimaron. Oh, nah. Kabbara rubai. Kabbaro yukabiru kabbaro yukabiru tadi Dia kab rubai. Bukan ya, khumasi. Nah, kabbaro tadi. yukabiru Fa'ala yufa'ilu. fa'ala yufailu Taf'ilan. kabbaro yukabiru takbiran. Tasawa. Tasawa yatasawa tasawiyan. Kazzaba. Kadzaba yukadzibu takziban. Qawwa. Qawwa yaqwi. Dia rubai. Oh ya. Qawwa yuqawwi Seperti rabba yurabbi Rabba tarbiyatan. yurabbi qawwa yuqawwi qawwiyatan. Bukan. Dia wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oh, astagfirullah. Qawwa yuqawwi taqawiyan. Taqwiyatan. 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 Ta'akhara. Ta'akhkhara ya ta'akhkharu ta'akhuran. Akhallasa. Takhallafa ya takhallasu takhallusan. Ta'adda. Ta'adda ya ta'adda ta'addiyan. Alaja rubai. Alaja yu'aliju mu'alajatan. Naam. Ahda rubai. Ahda yuhdi ahda yuhdi
Ada Eh, mu'tal ganti hamzah jadinya. ya. Eh, Uhdian. Ihda Ihdaan. amala Amala yu'amilu mu'amalatan. atala Atola yutolu rubai rubai. Atola yutolu seperti mutol akoma aqama yuki ya akoma yukimu ikomatan. hmm, Atola yutilu itolatan. aslama. Aslama yuslimu islamatan. Enggak pakai tak marbutah. Islamun Islam Islamun, Islam. Islamun. Hmm. Intaqama Intakoma yantakimu intiqoman. asda Asda yasdi isdi rubai ya. Asda yusdi isdian isdian seperti ahda tadi. Ahda yuhdi ihdaan. ihdaan. Asda yusdi isdaan. Nah, jadi Ya, huruf ilah ganti hamzah untuk Hamzah. mu'talam. Nah, Ustaz. In qada In ajwaf koda yan kidu in bukan. kodatan. Yakidu. Seperti ihtaja Infa'ala yahtaju. infa'ala yan fa'il infa'il kan ya. In koda yan kidu in Bukan bukan yang kidu. Seperti in ihtaja yahtaju. oh iya in koda yan kodu in kodatan Nah, di sini alif ganti ya in ya. in kiadatan. Oh, Nah, untuk mu'tal ajwaf tuh. nah, Ustaz. Belum In lancar. kawa In kawa yan kawa tetap ya. bukan Eh, in tunggu. kawa In yan istawa in kawa yan ki wazannya in yan fa'ala fa'ala yanfa'ilu. yan filu. In kawa yan kawi Hmm? in kawa yan kawi in kian In wawunya mana? In kiwa in kiu oh in kiwa an an ya? hamzah. Mm-mm. Iya in Setiap ada kiwa an mu'tal lam ganti hamzah. In ganti ya. kiwa In kawa yan kawi in kiwaan. itu ma'anna. Itma'anna yatma'innu itmi'nanna Itmi'nanan 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 istajabah istajaba yastajibu istijaban istija istijaban ada tak marbutah fi'il ajwaf. oh istajaba yastajibu istijabatan Nah, oh isfa ya. istijabatan Nah, seperti istaqama taqoma yastaqim istiqomatan dahraja rubai dahroja yudahriju uh, fa'lalan sih fa'lala fa'lala yufa'lilu uh, fa'latan fa'lalatan dahroja yudahriju dahrojatan ra wara waro yuwari hmm. uh, wiroan Seperti jahada mujahidu jahada jahada mujahadatan yujahidu mujahadatan ya. betul Kok ra pakai wara waro yuwari ri yuwari berarti betul yuwarian wih muwa muwariatan muwara oh muwaroan kan ah, wazannya jahada seperti jahada. jahada yujahidu mujahadatan jadi oh, Mujahadatan. Ini Om Ustaz. tampilnya. Nih, untuk mu'tal naqis. Wala wara sama tuh. Ini Om Mustafa. Wala
Wala yuwali muwalatan. Dawa. Dawa yudawi mudawatan. Berarti wara. Waro yuwari muwarotan. Nah, muwaratan. Muwarotan. Ihmarra. Ihmarro yahmarru ihmiraran. Bagus. Musafi. Umu Ridha. Tawasala. Muridah hadirah. Hadirah Ustaz. Madi mudhari masdar. Tawasola ya tawasolu tawasulan. Naam. Tawa'ada. Tawa'ada ya tawa'adu tawa'udan. Tadahwara. Tadahwaro ya tadahwaru tadahwuron. Intasara. Intasoro yantasiru intisoron. Ikhtafa. Ikhtafa yakhtafi ikhtifaan. Nah, wilat ganti hamzah ya. Mu'tal. Berarti ishtara. Ishtara yashtari istiraan. Istaghfara. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Inhamara. Inhamara yanhamiru inhimaran. Kabbara. Kabbara yukabbiru takbiran. Tasawa. Tasawa yatasawa tasawiyan. Kazzaba. Kazzaba yukadzibu takziban. Qawwa. Qawwa yuqawwi taqwiyatan. Ta'akhara. Ta'akhkhara yata'akhkharu ta'akhkhuran. Takhallasa. Takhallasa yatakhallasu takhallusan. Ta'adda. Adda yata'adda ta'addiyan. Adda Alaja. alaja yu'aliju mu'alajatan. Ahda. Ahda yuhdi ihdaan. Amala. Amala yu'amilu mu'amalatan. Atala. Atala yutilu yutalatan. Aslama. Aslama yuslimu islaman. Intaqama. Intaqama yantaqimu intiqaman. Asda. Asda yusdi isdaan. Inqada. Inqada yanqidu Yang. inqiyadan. Ulangi. Inqada yan Seperti yanqadu. ihtaja. Ihtaja. Ihtaja yahtaju. Inqada yanqadu in Betul, alif ganti ya. oh ya inqiyadan. Nah, ihtiyajan. Inqiyadan. Inkawa. Inkawa yankawi inkiwaan. Yutma'anna. Yutma'anna yutma'innu yutmi'nanan. Tajabah. Tajaba yastajibu istijaban. Istijabatan. Nah, mu'tal ajwaf. Ada tak marbutahnya. Seperti istaqamah. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Dahraja. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan. Wara. Waro yuwari muwarotan. Nah, seperti ini. Wala. Wala yuwali. Wala yuwali. Muwalatan. Muwalatan. Wara. Waro yuwari muwarotan. Ihmarra.
Ihmarra yahmarru ihmiraran. Santi Om, bagus. Kita sambung besok mungkin yang ini ya. Kita mungkinkan masdar khumasi, sudasi dan rubai secara acak. Sampai sini jumpa kita Om. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya Allah.